झील मुँह कहीं मुँह बस खाई आसु ना हाँ ना घरे किसी असुविधा है तो ना कौन बोलवा घर तालमुड़ी आने अच्छा कहल बापा जे झीर गाना कौन कहला तार हूँ शाशुघर गोटे बापघर ताल बोले शाशुघरटा कला हाँ ठीक अच्छे हाँ तो ना बापा कौन कह हाँ तो ना कौन गाँ ना कौन अच्छा कहल देखिए आम गाँव में सब कौन देखा बापा कहल गाँव में तम गाँ ना कौन हाँ महातीपड़ा अच्छा महातीपड़ा सब कौन अच्छी गाँ चारिपाख गाँ भीतर सब कौन से जोर सार कहतु गाँ भितर विभिन्न प्रकार पाख पड़ोसी देखुं विभिन्न प्रकार घर सब रही सकल घर सब रही कोठाबाड़ी रही गछ बस सब रही छेड़ी मेढ़ा अच्छा से जड़े कह बापा कहल तुम गाँव सब कौन तुम गाँव कौन मन पड़ू हाँ मन पड़े काली आस कह हाँ अच्छा बापा कह तुम गाँ ना खाली मन कर सिपी सारुगा सब कौन अच्छी सारुगा सारुगा सब बेसी हुए से सारुगा हुए सारुगा बापा माने माँ मैंने शुण सारुगा गोटे कौन कह मंदिर अच्छी कि मंदिर हाँ आउ कौन अच्छी स्कूल अच्छी गोटे विद्यालय अच्छी गाँव गोटे विद्यालय अच्छी गाँव मंदिर अच्छी हाँ बस आउ गाँव में आउ कौन अच्छी माँ तुम गाँव में कौन अच्छी पोखरी पोखरी सब कौन कौन देख पोखरी गुड़ा गच देख अच्छा हाँ ठीक है अच्छा धन्यवाद अच्छा गाँव सका कौन माँ देखू गाँव सका तुम गाँव सब कौन देखू बस आओ सकाले लोक देखो बाड़ी की हाँ सेटा निहाती आमर प्रिय प्रधानमंत्री कहते आम निश्चित भाव में परिमल योजन आम निज पायखाना को पायखाना जदि बाड़ी घर को जाऊ था नई पटा को जीवनी हाँ माँ कह सका कौन देख हाँ सूर्योदय सूर्योदय आप देख पक्षी राप दिखती अच्छा ठीक अच्छे आम से पक्षी राप को नहीं गोटे गीत गाइबा है पसंद देख मो सांगर समस्ते टे ठिया के भल हाँ मो सांगर टे गाइले भल समस्ते टे ठिया पड़ा हाँ हाँ ये सहयोग करो समस्ते टे ठिया आग आग मु गाइदेवी सारा शुणव से शुणी सारा मो सांग काउरा बई काका काउरा बई काका काउरा बई काका काउरा बई काका हाँ कोयली राबे ना कौन कोयली कुहू कुहू घर चटिया ची ची पारा गुटुरो को बिराड़ी करे म्याऊ म्याऊ कुकुर भुके भो गाई करे हमा हमा
देखिछन ना नहीं एबे कहलो जे मो सांगरे एबे टे बोली दबो बोली दला परे गोटे गोटे कहबो हला काउरा बई का का को मा सांगरे कोइली को काउरा बई का धन्यवाद कोइली धन्यवाद कोइली को घर चटिया ची ची पारा गुटुरु घर चटिया धन्यवाद घर चटिया ची पारा गुटुरु हो ताने ये पक्षी मान कथा हमर सारी गला ताने आमे गारे पक्षी मान विषय जानिली या पर देखिबा पशु मानकर बिराड़ी करे म्याऊ म्याऊ कुकुर भोके भो बिराड़ी करे म्याऊ म्याऊ धन्यवाद बिराड़ी करे म्याऊ म्याऊ कुकुर भोके भो सुना पिला कुकुर भोके भो गाय करे हम्मा हम्मा बिलुआ होके हो गाय करे हाँ धन्यवाद सुना दियो गाय करे हम्मा हम्मा बिलुआ होके हो हाँ ठीक लक्ष्य रखिनु बिलुआ होके हो हला एबे बापा माने बसी पड़ो मां माने बसी पड़ो चला जाऊनी अच्छा देखो यही जो आमे देखुछती आम घर परिवेश रे काऊ देखिले घर चटिया देखिले पारा देखिले देखिले कि नहीं आओ एगुड़ा कहला हमर घर चारि पांच करिया पक्षी मान देखिले पशु मान को बड़ बड़ पशु देखिले हम घर पाखे बाबा कहलु गाय कुकुर तारे गाय कुकुर को हमें की पशु कहबा बापा कहलो गृहपालित पशु कहबा ताने हमर गृहपालित पशु ले गाय कुकुर बिलेई एगुड़ा को सब रहितनी अच्छा गृहपालित पक्षी कहलु ना कहलु गृहपालित पक्षी हमर कोन अछि कुकुड़ा क्या कोन अछि जो कहलु सुआ सारी एई माने होछन्ते ताने गृहपालित पशु गृहपालित पक्षी विषय रे हमर केचे खाना आसला बस एबे तुमको गोटे आसु गोटे गीत गाई शुणी देली आमे किछि जानिले आउ गोटे गप कहली कहीं ना आमे गीत गपरे पूरा मजबूत होइबा हला गप सुनिबो ना नहीं सुनिबो सारे बिलुआ सर कोडा बिलुआ सर मु त सेटा शेयर गीत त लेली ना मोर सर के डाउट रहिला ना बिलुआ ता गृहपालित पशु हला हेटा जंगल रे रुहे एटा जंगली प्राणी वो जानते सारे गातर रे बिलुआ ए जंगली अच्छा देखो हमें गोटे गप एबे सुनिबा गल भितर गातर मुक्तापुर बोले गोटे गाँ थिला की गाँ अछि तम गाँ जो कहलो के कहला महादीपड़ा के कहला सारुगा के कहला तालमौरी के कहला गंधारी सही बोली गोटे गाँ अछि मुक्तापुर गाँ के नाम कौन कहले ना कहले गाँ के नाम कौन प्रीतिपुर झियो मुक्तापुर गाँ ना प्रीतिपुर झियो ना राधा এই গপ কইবা মাধ্যমে তুমি এই শব্দ গুড়াক টিকে লক্ষ্য করতুব সে গাঁটা না কড়েলা মুক্তাপুর সে মুক্তাপুর গাঁরে তৃপ্তি বলে গোটিয়ে ঝিও রহুলা সে রহুলা সে ঝিওর না কোন তৃপ্তি সে মুক্তাপুর গাঁরে তৃপ্তি বলে গোটিয়ে ঝিও রহুলা তৃপ্তি हाँ पर तृप्तिर तार बाप माँ भाई भौणी कहीं नथिले केवल तार जड़िए आई रोला आई व्यतीत ता परिवार आउ कहीं नथिले ताने जदि जार बाप माँ नहांती ताको कौन बोली कहते किए पिला बोली कहते अनाथ पिला बा बाप माँ छेउड़ बोली कहती है कि जार बाप माँ नहांती तेणु से आई पाखे रोते जदि से आई पाखे रोला से ता मन भितर कौन सी अनुभव करुव बापा कहलु रे तार बाप नहांती भाई भौणी नहांती ता आई पाखे रोते कौन अनुभव करुव
ବାପ ମାଆର ସ୍ନେହ ଏଇ ଆମର ଟିକକ ଆଗରୁ ଆ ଜନମାମ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବା ହେଉଥିଲା ଯଦି ମା କି ବାପ ଥାନ୍ତା ଆ ଜନମାମ ଗୀତ ଗାଇକି ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଗେଲ କରିଥାନ୍ତା ଆଦର କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତା ଆଈ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲା ଯାହା ବି ହଉ ତା ଆଈ ତାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ଏଡୁଟେ କରିଛି ସେ ଆସିକି ହାରାହାରି 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି ତା ଆଈ ଯାହା ସବୁ କାମ କରେ ଘରର ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ କି କାମ କରନ୍ତି କହିଲୁ ମା ଯେତେବେଳେ ତାର ପୁଅ ବୋହୂ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରେଇବ ଆଉ ଘଷି ତାଡ଼ିବନି ଘଷି ତାଡ଼ିବ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ଚରେଇବ ବସ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ବୁଢ଼ୀର ଛେଳି କିଛି ଥିଲେ ବୁଢ଼ୀର କ'ଣ ଥିଲା ଛେଳି ବୁଢ଼ୀର କିଛି ଛେଳି ଥିଲେ ସେ ଛେଳିକୁ ବୁଢ଼ୀ ଚରେଇବାକୁ ଯା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ମାନେ ଟିକେ ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନି ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଛି ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ବାପା କହିଲ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲବୁଲ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଛେଳି ଚରିବେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ତା ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି ସେତେବେଳେ ଏ ଛେଳିକୁ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ କରାଯିବ ଛେଳି ତ ପୁଣି ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେନି ନାତୁଣୀଟାକୁ ସେଇ କଥା ସୁନା ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନାତୁଣୀଟାକୁ ତା ନାତୁଣୀ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ ତା ନାତୁଣୀ ନାଁ ବାପ କହିଲୁ ତୃପ୍ତି ବାସ୍ ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀର ନାତୁଣୀ ନାଁ ହେଲା ତୃପ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବୁଢ଼ୀର ନାତୁଣୀ ନାଁ ହେଲା ତୃପ୍ତି ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ନିଏ ଛେଳି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁକ୍ତାପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ମୁକ୍ତାପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି এইটা হচ্ছে মুক্তাপুর গাঁ সে বুড়ি গাঁ নাতুণী গাঁ দেখ গাঁরে সবু দৃশ্য দেখুছ শগড় গাড়ি চালুছি গাঁরে সবু সকালে শগড় গাড়ি দেখিন শগড় গাড়ি সে দিন চালিগলানি সেতবে আম বাপ গোসাপ অজা মানে সেতবে সেইটা ব্যবহার করলে ଏବେ সেটা গাড়ি মোটর হয়েগলা অটো হয়েগলা ট্রক হয়েগলা হ্যাঁ বলদ ଆଉ ବଳଦ ଦେଖିତେ ପାଇବନି ଏଇନା ଖାଲି ଗାଈ ଦେଖିବ ହଁ ଶଗଡ଼ର ଚକ ଅଛି ଶଗଡ଼ ଚକ ଟିକେ ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଯାଏ ହେଲା ଦେଖ ବାପା ଭଲି ଟିକେ ଅଛି ପଛକୁ ଚକ ଅଛି ଆଉ ପାଠ ଦେଖ ଭଲିକି ଦେଖିବ ଆଉ ଭଲ ଛବି ଟିକେ ଦେଖିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାର ଆଖି ଦୋଷ ଅଛି ତା ବାହା ନେଇକି ଯାଇନି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ এই পাখ তা মুক্তাপুর গাঁ পাখে গোটে জঙ্গল অছি এইটা মুক্তাপুর গাঁ পাখে এই ভলিয়া ঘঞ্চ জঙ্গল গোটে অছি সেই জঙ্গলকু তৃপ্তি ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଏ ସେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ ସେ ଘର এই ତୃପ୍ତିର ଛେଳି ତୃପ୍ତି ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ଆରେ ଛେଳି ସବୁ କୋଉ ଲଟା ପୁତା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖା ହଉଛି 2ଟା ଛେଳି ହେଲା ଲଟା ପୁତା ସବୁ ଛେଳି ଏକାଥରକେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି କି ହେଲା କହିଲେ ହଁ ସେ ଲଙ୍କା ଛେଳି ମୋ ବାପା ଜାଣିଛି ଫେର କଥା ଲଙ୍କା ଛେଳି ଗାଁ ଛେଳି ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଆରେ ବାପା ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଛେଳି ଆଣନ୍ତି କି ଯାଇକି ବ୍ଲକରୁ ହଁ ସେଇ ତ ସେ ଲଙ୍କା ଛେଳି ଜାଣିଛ ହଉ ଇଏ ଛେଳି ଚରେଇକି ଗାଈ ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଲାଗି ପାହାଡ଼ ଅଛି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଲାଗି କ'ଣ ଅଛି ମା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଏ କିଏ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଏ ବାପା ଆଇମା ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଛି
ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଏ। ତୃପ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଏ ସେଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଏ ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଛେଳିମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ଚରନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରେ? ତୃପ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଛୁଆମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ନାଚରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ସାରେ ଦିଦି ସେଠି ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୀତ ନାଚ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଚଳୁଥିବା ସମୟରେ ଇଏ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବା, ଛୁଆଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା, ସାରେ ଦିଦିଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା। ଇଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ 6-7 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ତାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେ କି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଥିବ ମା କହିଲୁ? ସେ ଯାଇକି ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଝରକା ପାଖରେ କାନ ଡେରିକି ଏରକ ଶୁଣୁଛି। ଯଦି କାଳେ ସେଠି ବଡ଼ ଗଛ ଥିବ, ବଡ଼ ଗଛ କାହିଁକି ସେ ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଥିବ? କାହିଁକି? ବାସ୍, କାହିଁକିନା ତାରି ବୟସର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇନି, ସେଠି ଯେଉଁ ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରେ ବା ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଅବଦାନ ବି କହନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ସାରେ ବା ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନାଁ ବାପା କ'ଣ କହିଲୁ? ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ଭକ୍ତକର ବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତକର ବନ୍ଧୁ। ତୋ ନାଁ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ବାପା? ଜଗବନ୍ଧୁ। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ଓଡ଼ିଆ ନାଁଟେ ପାଇଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ତୁ ହ, ତତେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସାର୍ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ନାଚ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଛି। ଦେଖ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖ, କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କାହିଁକିନା ସେଠି ପକ୍କା ଘର ଯଦିଓ ଅଛି, ସିଏ କୋଉଠି ନିରାପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତୃପ୍ତି ଆମର ଯାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସେଠି ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରେ ହଁ, ସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଏଇ ପାଇଁ ସାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କପଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତମ ଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବେଶ ନଥିଲା, ୟୁନିଫର୍ମ ନଥିଲା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳର ପୋଷାକ ଏଇଟା ଥିଲା ହେଲା। ବାସ୍, ତେଣୁ ଇଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା କାନ ଡେରିକି ଶୁଣିଛି। ଯେତେବେଳେ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣିଛି, ସେଇଠୁ ସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଲୁଚିକି ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଲୁଚି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଠି ସାରେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ସାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ଛୁଆଟିଏ କିଏ ଅଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଗଛ ମୂଳ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସାରେ ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ କ'ଣ କହିଥିବେ ବାପା କହିଲୁ? ହଁ, ପଚାରିଥିବେ ଏଠି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତା ନାଁ ପଚାରିଥିବେ, ଗାଁ ପଚାରିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସାରେ ପଚାରିଲେ ପିଲାଟି ତୃପ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବ କହିମା? ଡରି ଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡରି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି ସେଠି ସାରେ କ'ଣ କଲେ? ମା ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛି, ମା ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅଛି? ସେଇଠୁ ଝିଅଟି ସେତେବେଳେ କହିଥିବ, ସାରେ ଆମ ଘରର ମୋ ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଈ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ। ତେଣୁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ମୁଁ ଛେଳି ଚରଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୀତ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ସାରେ ମୋତେ ଭୁଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆସିବି ନା। ମା ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଡରି ଯାଉଛୁ? ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ତୋର? ଶୁଣିବା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ତୋ ଆଈ ପାଖକୁ ଯିବି ହେଲା। ତୋ ଆଈ ପାଖକୁ ଯିବି,
तो केमिति तो पाठ पढ़िबू देखियो आई विष्णुपुर अच्छे आई विष्णुपुर अच्छे हाँ निश्चित आनिबा ना सेई जो भक्त बंधु सारे कोन करिसथि अरे सुनो भक्त बंधु सारे सेई जो कोन करिसथि से ता गाई चरेबा समय छेली चरेबा समय चक्र सरी आछि छेली को नै जतले आकर स्कूल छुटी होई सारा परे सारे से त्रुटि सांगर जाइछथि ता आई पाखु ता आई पाखरे पहुंचथि तेरे सारे त्रुटि जाइकि जतले छेली सब पहुंचथि आई पाखरे सेतेबेला आई कौन अनुभव करथिबो अकर्मा आई सारे आउ आम तृप्ति छेली को देखिकी कौन आई अनुभव करथिबो आई आ कौन देखिया कौन तापा कहलो आई से तो कौन सारे आउ तृप्ति ये छेली सब जाई पहुंचती सेतेबेले आई देखिकी आको कौन अनुभव करथिबो ठीक कथा ताने सेतेबेले आई से बिचलाटी अक्षरिया लोक किछि जानेनी निर्माय लोक सरल निष्कपट लोक हां तेरो से भाबितो प्रथे मो छेली गुडाक स्कूल बगीचा भितर खुशी आइछथि ए स्कूल को खुशी आइछथि बगीचा फूल जिके खाई दति कि कोन सेही जुगुर मो नातुनी के धरि के सारे आसिछथि जा जनावत मो नातु सारे बुढ़ी से जो कहूँ सारे मो नातुणी कौन कर सारे मो नातुल जदि किसी दर्शक क्षमा करते तेणु बुढ़ी से काकुस्त हो जमी मन पकौनी फकीर मन सेनापति कथा बुढ़ी सेमती रेवती कथा जमी पाठ पढ़ेला बेला मन पड़ुची ना से तुम सार मैंने सब कहती ना गप सब तेणु ठीक सेमती बुढ़ी काकुस्त हो बुढ़ीर ये काकुस्त भाव देखिकी सार से माउसी माउसी जमा व्यस्त हुओनी माउसी तमें जमा व्यस्त हुओनी तमें भावुच कि मुझे तुमको रागी किसी कहबी जमा नुहे तुम नातुणीर पाठ पढ़ा प्रति आग्रह देखी मु तुम पाठ आसी तुम नातुणी के मो स्कूल को पठुओ ता ना लिखे देवी बुझल पठेब ना नहीं देख देख माउसी तुम नातुणी पाठ पढ़ले मुझे मागणारे बही देवी मध्याह्न भोजन से खाइब पोशाक देवी तुम नातुणी बुट पिंधिब बढ़िया बनी तुम नातुणी बुट पिंधि स्कूल जकेड़े सुंदर तेणु मु सबू देवी तुम नातुणी आम स्कूल ना जीव काली देख पाऊँच नातुणी के धरिकी तुम आम स्कूल को जीव तुम से ना लिखि दी आसब है एमती किसी दिन गला अरे बापा शुण एवं आसिल कि हाँ किसी दिन गला शुणिल कि यही किसी दिन जाइए नातुणी कौन कर तृप्ति बढ़िया पाठ पढ़ी कौन है तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा तृप्ति वृत्ति पाई तृप्ति वृत्ति पाई से सार मन कौन हो भक्त बंधु सार मन कौन हो बहुत खुशी हो गोटे छेली चरेबा झील को आड़िकी जिते स्तर में पहुँचेले तेणु ताक मन खुशी हो सार से खुशी आई पाख को जाइए पहुँचती आई पाख जाइए पहुँचती माउसी माउसी शुणी तो गोटे कथा माउसी शुणी तो गोटे कथा तुम नातुणी तृतीय श्रेणी परीक्षा तृप्ति पाई से बुढ़ी कल हो बुढ़ी से बाड़ी जो धरती बुढ़ी बढ़िया बढ़िया से कथा मो नातुणी वृत्ति पाई जाओ बाप मो नातुणी की जाओ एत बड़े जाओ बाप मो नातुणी आज तमरी क्षेत्र वृत्ति पाई जाओ भगवान तुम कोटि परमाई दौथा तुम पुओ झीर देह सब भल रो तुम पुओ झी उत्तरोत्तर उन्नत करूँ प्रभु जगन्नाथ तुमको सा वर्षा जाओ मो नातुणी जे दिन छेली चलुला सी आज वृत्ति पाई जाओ बहुत धन्यवाद बापा मोर बर्तमान प्रॉपर्टी सरीगला एवं तुम मान प्रश्न है कहल भक्त अच्छा कह
अच्छा आमे जो गपटा शुणिले ये गपटार बा ये प्रसंगटार नाम कौन दिया जाए पारे बा यार शीर्षनामा कौन ही पारे कौन छ हां बालिका शिक्षा आ कौन तृप्तिर पाठ पढ़ा आमे अति संक्षेप रे तृप्तिर पाठ पढ़ा बालिका शिक्षा किसला तृप्तिर मुक्तापुरर तृप्ति तृप्तिर पाठ पढ़ा हला के आउ ए पारे झियो हेले पाठ ही देश जीवा आगे हला हला तमर नाम को स्वागत नोते मुक्तापुरर मुक्ता नहीं मारे मुक्तापुरर मुक्ता झीटे ना ना गाँटे ना प्रीतिपुर झीटे ना राधा औ से पुत्र सड़ी पुती पाइथि या पर बोलला बोल से आईपीएस हो हां किरण बेटी वाली आबो हां ठीक है हां ठीक है औ पापा कहले से सार को ना कोन थिला सर जगबंधु हां हमरा जगबंधु थिला ताको ना कहला भक्त बंधु हला ताको ना थिला भक्त बंधु बुझेला विद्याधर अच्छा सारे ए विद्याधर का नाम लिखला परे से अंडा बारी आसे केवल पापा कहला से अंडा बारी दिन सारे आसे का नाम लिखि साइड भूल जाउथि ताको कोन देथिबे ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଲି ମନେ ଅଛି बास एई गुडा को सब देथिबे अच्छा मोर मो पर कैमरामैन कोई तो समझ नहीं ले कौन सब दउजोती सारे दी तो ओटा दउजो तो ठीक है ओके ठीक है तेणु एबे हमर तमे चाहते मु बुझिली तमे गपटा को मोर भल भाव शुणिच एवं ठीक उत्तर देइच मु तुमको किछि एबे काम देबी टिके मो बापा माने मां माने टिके साइड हेकि रहिज टिके टिके दळ हेजा ये भी दळ करजो चढ़ी के मोर हां एते गोटे प्रथम दळ एपटे हला प्रथम दळ एपटे हला द्वितीय दळ हां एपटे प्रथम दळ एपटे द्वितीय दळ हो हला हो हला सारे कितना तक लगा तमे कोता कौन कोई कौन छोरे से खाली बाहागर को जाइतला बेसी ही जाइछि ଆପଣ କହୁଛୁ किरे खाली मात्रा बेसी ही गला कि देख देख କ'ଣ ସରାଏ झीटी पड़ू काली सरला कपड़े पड़े गला कौन मास होइला के हां धन्यवाद कमर क्या तमे एटा संशोधन करि दियो कोन अछि छैला के रे ଚାଲିଛି କଷ୍ଟ ଖୁସିରେ ଥିଲା ତ छैला के ताकर अंडर कंस्ट्रक्शन ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର बापा छैला के रे
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିଦିଅ। ମୋର ରାଇଟର କହିଲେ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ମୋର ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ କହିଲ ଏଟା ସବୁ ରେଡ଼ିଆ ମୋଟା ମୋଟାରୁ ସିଧା ହଉ ହଉ ଦେଖ ସେପଟ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତୃପ୍ତି କେଉଁ ଗାଁର ଝିଅ? ତୃପ୍ତି କେଉଁ ଗାଁର ଝିଅ? ଭକ୍ତାପୁର ଗାଁ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଉପରେ ଏପଟ ଦଳ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଏପଟ ଦଳ ଏଇ କୁକୁର ଚଢ଼େଉଥିଲା କୁକୁର ମାଛ ଆଚ୍ଛା ये ପିଲାଟି ଆମର ଦେଖ ये ପିଲାଟି ଆମ ଲେଖାଛି ତୃପ୍ତି କ'ଣ ଚରାଏ? କୁକୁର କେବେ ଚରାଏ ଯାଏ କି? କ'ଣ କରୁଥିଲା ତୃପ୍ତି? କ'ଣ କହିଲ ବାପା? ଛେଳି ଚରୁଥିଲା। ବୁଝିଲ ବାପା? ତୃପ୍ତି ଛେଳି ଚରୁଥିଲା। ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ହଁ ହଉ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତୃପ୍ତି ଛେଳି ଚରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ତୃପ୍ତି କ'ଣ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲା? ନାଚ ଗୀତ ପାଠପଢ଼ା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୋ ଟିପ ବଥା ଗଲାଣି। ଏଟାର ନାହିଁ ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ମୋ ବାପାଟେ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଉଛି। ହଉ 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 ଏପଟେ ତ କରିସାରିଲାଣି। ନା ନା ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ କହିଲି। ହଁ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇଛି ଭୁଲ ତାପରେ କରିଛି ତ। ଦେହଟା ସିନା ଭଲ ନାହିଁ। କାଲି ଯାଇଥିଲ ନା ବୁଲିଆରେ ଗଲ ନା କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲ ନା? ହଉ ଏଇଟା ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଜଣେ ପିଲା କରିଛି ଏଇ ଗପଟିରେ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ଅଛି? ସେ ପିଲା ଲେଖିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଲେଖିଛି। କହିଲ ଭୁଲ ଲେଖିଛି ନା ଠିକ୍ ଲେଖିଛି? କେତେଟା ଚରିତ୍ର ଅଛି? ତିନିଟା। କିଏ କିଏ ସେ ଚରିତ୍ର ବାପା କହିଲୁ? ଭାଇ ତୃପ୍ତି ନତମ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ବାପା ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲେଖିଥିଲୁ ସେଟା ଅସଂଖ୍ୟ ତିନୋଟି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି ସେ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୃପ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଏ? କାହିଁକି ଯାଏ? ଛେଳି ଚରେଇବା ଯାଏ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛି ତୃପ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଏ? ମହୁଲ ଆଣିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗପ କହିଲା ବେଳେ ମହୁଲ କଥା କହିଥିଲି କି ରେ? କହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହୁଲ ତ ଲେଖିଛି। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ତୃପ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ଛେଳି ଚରେଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି।
टीप कथा हाँ, ठीक है। और जाओ धन्यवाद समस्ते ठीक करदेल आ गोटे कार्य कर दौची क्या ସମୟଟା ଦେଖି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ତେଣୁ ସେ ବହିର ସମୟଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍